गुड मॉर्निंग सांग मैंने केमी अच्छा आपण मैंने आशा कर बहुत भलरे हसर खुशी थे आउ मु भी बहुत भलरे हसर खुशी अच्छी मोर आउ एक नुआ वीडियो आपण स्वागत जनाऊँ आज किसी नुआ वीडियो बनैबी एक्चुअली सब तो एटिंग चैलेंज बनाऊँ तो आज ब्लॉग बनैर बहुत इच्छा था तो ब्लॉग आज गोटे बनाऊँ तो ये तो सकाल सकाल माने 8टा बजे एवं शोक उठली तो एक्चुअली आज आस मो पीसी घर को आज काल पीसी घर आज बुलाबुली हम खिया पिया हम मजा मस्ती हम या कथा कौन अच्छी एपटे देखा एवं 8टा बजे बाहर बाहर मान कौन घर बाहर कौन कौन भाविले आउ कि भावनी ये घर बाहर जी शोची उठी 8टा बजे डाकिले भी घरे एत जल्दी कौन उठिनु जल्दी नुह लेट है कौन उठिनु ठंडा भी प्रबल लगुच ये एक्चुअली हूँ एपटे आमर जंगल एरिया टिके तो चलतु स्टार्ट वीडियो हो एक्चुअली पीसी घर आसी तो बाहर मोर देसी गंजा अच्छी देसी कुकुड़ा तो ताको मारिया धरिया पड़ो तो खावाई हेल्ले तो कौन होना गंजा को एक्चुअली सी रखी ना देसी गंजा जोटा रखी ना बांधिक धरुंच गोड़े सी कौ धरा दब सी तो गछ उपर रहा लोक तो पक्षी हाँ एबे देखु सी एबे धरिया सी धरुंच चलतु मुझे देखी एबे तो देखु खरा भी आसीगला देखिए झरा पटे वाह 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 सुंदर परिवेश बाहर को जाकि देखिए आप चलन देखिए बाहर यहीटा को आज पड़ो देख जेल खाना था भाई खाली पाले दौड़िया फोटो कर हेलो हाँ ये देखु ये हूँ मु तो जानी ये हूँ अपा पुअर भाई है ये तो जो दुष्ट हो कहते आसलु अच्छा तो ना कौन तो ना कौन भल तो ना विकास ये एत दुष्ट कहतुनि बहुत दुष्ट भाई कौन खोला खोली कौन करदेला जे कौन एमती ये पैंट फुल पैंट देहरे किसी नहीं हाथ में नहीं देहरे नहीं फुल पैंट पिंधि बाथरूम गाधे कौन अधा घंटिया गाधेवा आ फुल गाधेवटी आ जिनस कहीं साबुन कहीं तेल कहीं दांत काटी कहीं देसी जोगाड़ सब हाँ
ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ଦେ ଘରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡିଲା ତମେ ନୁହଁ ବୋଲି ବେଶ ଦେଖି ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଆସିକି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ଗାଧୋଇ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାପରେ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଟିକେ ପିନ୍ଧିବା ପଖାଳ ଫଖାଳ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଖାଇବା ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚାଲ ଏବେ ପଖାଳ ଟିକେ ବାଡ଼ିଦେବା ରଭା ଏଠି କ'ଣ ଖାଉଛ ଲୁଚି ଲୁଚିକା ଏକା ଏକା ଦେଶୀ ମଣ୍ଡା ଦେଖି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ମଣ୍ଡା ନାହିଁ ଫଣ୍ଡା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଥରେ ଏକା ଏକା ପୁଣି ଥରେ ଲୁଚି ଲୁଚିକା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆରିସା ପିଠା ଖାଇବା ମଜା ଯିଏ ଜାଣିଛି ଖାଇବ ଆସ ଦେଖ ଏଇଠି ଆରିସା ପିଠା ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ରେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସେଇଟା ଆଣିଲାନି କ'ଣ ମିକ୍ସଚର ବିସ୍କୁଟ ଭାଇ ମୋର ଖାଇବା ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ଖାଇଦେବା ଆମେ ଭାଇ ତମେ ଆଣିଥିଲ କ'ଣ ଏ ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ଆଣିଥିଲ ଖାଉଛୁ ମୁଁ ବି ତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଦୁଇଟା ଖୋଲିକି ମୁଁ ଆଉ ଖୋଲିଥିଲି ଏଇଠି ଭାଇ ମୋର ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ଆଣିଛି ଆରିସା ପିଠା ଖାଇବା ମଜା ଯିଏ ଜାଣିଛି ଜଲ୍ଦି ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମିଚରଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁନି କି ଆମ ଭାରତରେ ବି ମିଳୁନି ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଳୁଛି କ'ଣ ଏଇ ମିଚରଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଯାହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁନି ଭାରତରେ ମିଳୁନି ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଳୁଛି ଦେଶରେ ମିଳୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଟୋଟାଲି ମିଳୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିବୁ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ସାମଗ୍ରୀ ଆସ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଏଇ ମିକ୍ସଚରରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ମିଶିଛି ଯେ କି ଅତି କମରେ ମିଶିଛି କଲରା ପତ୍ର ନିମ୍ବ ପତ୍ର କୋଚିଲା ତ ବିଷ ଗୁରା ଇଏ କ'ଣ କହିଲାଣି କନିଆରୀ ପତ୍ର ଏଥିରେ ମିଶିଛି ଅତି କମରେ କଲରା ପତ୍ର ଗୋଟେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଆଉ ପିତାଳିଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ଭୁଇଁ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଏଇଟା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁଇଁ ନିମ୍ବ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କହିପାରିବେନି ଭୁଇଁ ନିମ୍ବ କ'ଣ ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଆଇଟମ ବନିଆ ହେଇଛି ଯିଏକି ଆମ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ମିଚର ଲୋକ ବାଡ଼େଇ ପକେଇବେ ପାକିସ୍ତାନ ନା ଧରିଲା ମାନେ ଭାଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିକି ଧରେନି ଏ ପିଲାଟି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗାଧୋଇବା ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିଲା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟି ଭାଇ ମୋର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଖାଳ ଶୁଖୁଆ ଟମାଟୋ ଲଙ୍କା ଭଜା ଏଇଟା କ'ଣ ମାଛ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଏଇଟା କ'ଣ ଚିକେନ୍ ତ ଖାଇବା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆମର ତୁ ଖାଇବୁ କି ରେ ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପଖାଳରେ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ ଇଏ ଅଛି ମିକ୍ସଚର ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଏଇଟା ମିକ୍ସଚର ଏଇଟା ପଖାଳ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ମାଛ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଟମାଟୋ ଟିକେ ଚଟଣି କରିଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ପଡ଼ିବ ଏଇନା ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଅଛି ପକା 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 ଧନିଆ ପତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବି ଖାଇନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ଯେଉଁମାନେ ଖାଉନ ଆସ ଖାଇବା ଦେଶୀ ଖାଇବା କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲୋକାଲ ଖାଇବା ଦେଶୀ ଖାଇବା ଲୋକାଲ ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ଏବେ ଯାଉଛି ଏଠି ଇଏ ଅଛି କୋଳି
हाथ खाऊंगा तू हाथ दो जू रे तो हाथ धोला खाऊंगा इथरे हाथ धोला हाथ हाथ होई गई थोड़ा हाथ ए भी कोन वीडियो करू खा तो खा खा तो खा बस स्टार्ट कर दिस रे खाऊंगा हाथ खाऊंगा हां खा ଖାଉନା खाऊंगा खाऊंगा खा देखा के खा खाऊ का काका रे खाऊ दे काका रे खाऊ दे काका खाऊ दे टमाटर मिक्सर देखो ओ मत फोन ए तू हमें लगे बात खाइ ना वीडियो बना खाली बोल दिए कि हैला ठीक আছে খাই সারিয়া পরে ভিডিও বন্ধুরে कंटिन्यू करिए आपने वीडियो को स्किप करंतु नहीं टिके धैर्य धरिक रुहतु खाई सारिया पर ये सब बसते एठी हम 3 जण मिसी खाइबो मोइला मत कला तू टिके वीडियो को पर मु केन खाउछी मांस काका होले के बोलछ हां अब ते कर के मन करू जे तू खा हां देखला नाही तो तू तो करू न से सब बळे देखु तो मन मारी की जहां नु आज बो आज काका इडा खाइ काका आज सेटा खाउ हां खामु टेंगड़ा अरे हे दी बार मन का भी मन पुआ खिलाने है दे हां वो हे दी दो हे दो दाना कौन दी तू खा कौन हो जाए कौन तू खाऊ ना गो तो बड़ खाइ ना कौन एमटी का खाऊ तो बोगु जाके तो बोगु हां तो बोगु लागे रबाय पाडर गला बुलिया में ଭଲ ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ कह ठीक कह 1 2 3 କହୁନୁ कमेंट को लाइक करियो शेयर करियो निश्चय वीडियोटी भल लागिथिले वीडियोटी भल लागिथिले लाइक करिवे शेयर करिवे आउ कमेंट करिवे ଏମିତି ହାତରେ ଏମିତି आउ सब्सक्राइब करिवे देखंतु आज्ञा ये मो पुतुरा ये कहला आपन को यदि वीडियोटी भल लागि तो वीडियो को शेयर करिवे कमेंट भी करिवे जी ठाकुर बाबू टिके मानसिक आज थिला तो जाउची भाई मोर धरजे गंजा को देखंतु गंजा आज ठाकुर पाखरे आज भोग हम मानसिक अच्छी तो देखंतु गाँ को लगी पहाड़ अच्छी वाह नाइस प्लेस सतरे बहुत बढ़िया जगह देखिए मैंने मुंड खराब केम देखा हेवी जगह देखो तो आम ए तो मंदिर को जाऊँ ना देखे पारूँ साढ़े आसला पर देखू केमती कौन है आपण मैंने भी देखिए मंदिर टे जाऊँ पहाड़ तन्ना भी हाय कर दे हाय हेलो